السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سنتعلم معا أسماء الأواني وأجهزة المطبخ باللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ الفيديو، لمازال ما شاركش في القناة يتفضل ويعمل الآن اشتراك أو لا أبوني أو سبسكرايب ويفعل الجرس حتى يصلك كل جديد الدروس. إذن على بركة الله نبدأ بعد الفاصل. المطبخ la cuisine la cuisine la cuisine أنصتوا جيدا وأعيدوا معي la cuisine. الأواني les ustensiles les ustensiles les ustensiles صحن une assiette avec deux S. تكتب avec deux S. Une assiette de thé aussi. كأس un verre un verre un verre. ملعقة une cuillère. ننتبه إلى طريقة كتابة cuillère. deux L. Une cuillère. Une cuillère. إذا ملعقة هنا لدينا صنفين من الملاعق، عندنا ملعقة الشوربة واللي هي الملعقة الكبيرة، وعندنا ملعقة صغيرة. الملعقة الكبيرة تسمى cuillère à soupe. cuillère à soupe. cuillère à soupe. أما الملعقة الصغيرة نقولوا une petite cuillère. une petite cuillère. une petite cuillère. أو تسمى أيضا une cuillère à café. une cuillère à café. cuillère ملعقة، كافي قهوة، ملعقة قهوة. une cuillère à café. سكين un couteau. un couteau. انتبهوا إلى طريقة النطق. couteau couteau un couteau. شوكة une fourchette de thé avec deux T. une fourchette. une fourchette. مقلاة une poêle. une poêle. انتبهوا إلى طريقة كتابة poêle. P O E avec accent circonflexe. une poêle. وعاء un bol. un bol. un bol. سواء كان الوعاء الزجاجي أو وعاء الإينوكس. طنجرة une marmite. une marmite. une marmite. طنجرة الضغط une cocotte minute. une cocotte minute. une cocotte minute. غلاي أو غلاية une bouilloire. une bouilloire. une bouilloire. وعاء الطهي une casserole avec deux S. une casserole. une casserole. مرفقة مرفقة un fouet. un fouet avec T à la fin ولكن لا ينطق. un fouet. مصفاة une passoire avec deux S aussi. une passoire.
une passoire. ترمس أو إناء حافظ. une thermos. une thermos. تكتب TH thermos. une thermos. فنجان. une tasse. deux S aussi. une tasse. une tasse. لوح تقطيع. une planche à découper. une planche à découper. une planche à découper. شوبك أو ممد العجين. un rouleau à pâtisserie. un rouleau à pâtisserie. ننتبه إلى طريقة كتابة pâtisserie. P A avec accent circonflexe et deux S. pâtisserie. تنطق pâtisserie. مقشر الخضروات. un épluche légumes. un épluche légumes. un épluche légumes. مغرفة. une louche. une louche. une louche. ملعقة خشبية. une cuillère en bois. une cuillère en bois. cuillère كما قلنا من قبل ملعقة. bois الخشب. إذن ملعقة خشبية. une cuillère en bois. ملعقة البسط. une spatule. une spatule. une spatule. مبشرة. une râpe. une râpe. A avec accent circonflexe. une râpe. أداة تقطيع التورتة. une pelle à tarte. une pelle à tarte. une pelle à tarte. أعيدوا معي. أعيدوا حتى تستطيعوا حفظ الكلام. أعيدوا معي. une pelle à tarte. أداة تقطيع البيتزا. une roulette à pizza. هذه الأداة الموضحة في الصورة. une roulette à pizza. roulette avec deux T. une roulette à pizza. عصارة الحمضيات. un presse agrumes. un presse agrumes. عصارة un presse و les agrumes هما الحمضيات. donc un presse agrumes. كأس القياس. un doseur. un doseur. إذا لاحظنا هنا الأس ينطق زاد. لماذا؟ لأنها جاءت بين اثنين فويل. جاءت بين الأو والأو. donc تنطق زاد. un doseur. un doseur. القمع أو القمع. un entonnoir. un entonnoir. un entonnoir avec deux N. مطحنة الفلفل. un moulin à poivre. un moulin à poivre. un moulin à poivre. ولاعة. un briquet. un briquet avec T à la fin ولكن لا ينطق. un briquet. الآن نمر إلى التعرف على أسماء أجهزة المطبخ. ثلاجة. un réfrigérateur. un réfrigérateur. فرن. un four. un four. un four. غسالة الأواني. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. تكتب avec deux S et deux L. 2 S و 2 L. vaisselle.
لا فيسيل الأواني، لا فيسيل غسالة الأواني. خلاط un mixeur، un mixeur، un mixeur. حوض الغسيل un évier، un évier، un évier. تسهيلا تنطق un évier. ميزان une balance، une balance، une balance. ننتقل الآن إلى بعض المصطلحات التي تستعمل في المطبخ. قفازة المطبخ أو قفاز المطبخ un gant de cuisine، un gant de cuisine، un gant de cuisine. منشفة une serviette، une serviette، une serviette. إسفنجة une éponge، une éponge، une éponge. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا أسماء الأواني وأجهزة المطبخ. أعيدوا الفيديو عدة مرات حتى تترسخ هذه المصطلحات الجديدة في أذهانكم. ما تنساوش تعملوا لايك وانتظر تعليقاتكم الجميلة دائما. ما تنساوش تعملوا اشتراك، ابوني، سبسكرايب. تهلاو في رواحكم والى الدرس المقبل بحول الله. سلام.